Bapak saya budi kaden bisa. Kaden. Bapak kaden. Kaden. Maju. Ini kan kosong nih kak. Ayo maju. Nabrul ulama ibadah nyereng sampai mateng. Kita beliau. Mantan beliau nih kak ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Ayyuhal fudhala wal kurama wal aiza, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, tokoh masyarakat, guru ngaji, para pengasapol, sesaat beteng gaul muljiaki, wabil khusus sengarai konsep muljah, guru dari beteng gaul dan serang ajunan Sayyidil Habib Abdul Qadir Jailani, Ibnul Imam Muhammad Mahdi, Ibnu Syekhul Islam Al-Qutub Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Beliau kento pada tretan turunan dari kaum serang ajunan. Semakin alhamdulillah kaum serang ajunan kehadiran langsung singapungin asal diri kento. Kaum serang ajunan rutinan setiap malam Jumat kelebur majelis Asy-Syatiri. Malam ini kaum serang ajunan kehadiran langsung guru besar kita, semoga kita mendapat barokah dari beliau. Beliau ini pengasuh kedua pondok pesantren Rubat Karim Hadramut Yaman. Beliau kento kompoya salah satu beli yaitu Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Saya lima Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri kento ngakungin santri lebih dari 13.000 yang mana semua santrinya menjadi wali kutub. Di santri 13.000 setuju nanti wali kutub. Salah situ santri nasi dengan Jawa Timur Habib Abdul Qadir bin Fakih Malang. Beliau santri nak membana beliau. Bang Al Habib Salim bin Idrus Al Jufri Palu. Wali kutub juga, bahkan pada situng santrena Habib Taha Al-Masyhur Syebode dan Afrika telah mengislamkan lebih dari 10.000 orang non-Islam di bawah tangan Habib Taha Al-Masyhur. Santrena membala beliau muka-muka kalau serang haji dan ya kuat tekno dan Ustaz Kho setuju nak tokoh masyarakat saya tak bisa dan kau dah sebut kau marsitona dan kau dah makan kecanggolan setuju ikas merupakan tolong kang kui apolong sarang ulama muka-muka tak apolong yang itunya tapi apolong apa kita ya dina Allah. Amin Allahumma amin. Langsung juga ya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ni'matul Islam a'la ni'matun halat fi sahah. Beliau Al-Habib Abdul Qadir Jailani Ibnul Imam Muhammad Mahdi bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri memulai ceramahnya dengan kata-kata indah, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana solawat ini akan dihaturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Lalu beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Setuju dan nikmat saya parengaki ke kaum sareng ajunan, terutama nikmat berupa hidayah. Karena kaum sareng ajunan tidak
kira akolong akumpul eka itu panggunan kecuali oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat yang paling agung di malam ini adalah sebuah kenikmatan yang berupa nikmat Islam. Wa kafa biha, dan cukup dengan kenikmatan Islam, kelaban Islam kaentoh kamu sareng ajunan telah mendapatkan segala kenikmatan. من نعمة الله علينا أن جاء بنا إليكم إلى هذا المكان المبارك، إلى مجلس الشاطري الذي سمي بأمر من الوالد الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري، فلا شك أنه معهد أو مجلس مبارك إن شاء الله. Beliau amator kaula sareng hajunan ampun asokor bisa datang ke kaento pangkunan, dan bahkan saya dengan senang hati bisa abono sareng hajunan salah satu majelis senyaman majelis asyatiri. Sekali majelis asyatiri ini kan perintah beri nyama oleh abana beliau, yaitu langsung paman beliau Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Maka majlis ini sudah tidak diragukan lagi, kata beliau, akan keberkahan akan majlis ini. علم الشاطري وصل إلى كل ديسة وجزيرة في إندونيسيا وأفريقيا وجزر القمر وكثير ما حتى إلى بلاد الواقوار. Dan perlu diketahui bahwasanya ilmunya Asy-Syatiri sudah menyebar di seluruh pelosok dunia, ke pelosok desa, ke pelosok pegunungan, di seluruh Indonesia telah menyebar ilmu-ilmu Asy-Syatiri. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja, kata beliau, bahkan di segala penjuru dunia, di benua Asia, di benua Afrika, di segala penjuru tidak ditemukan kecuali di dalamnya ada ilmunya Asy-Syatiri. ففي كل مكان نذهب إليه في إندونيسيا على مدى شهرين متتابعة في كل يوم على الأقل 3 محاضرات فيها كل مكان وفي كل مجلس أولاد درسوا عند الحبيب عبد الله الشاطر أو عند من درسوا عنده تناسلا واحدا بعد الآخر. Beliau amator kaula ampun 2 bulan berdenang Indonesia nikah. Minggu terakhir besok Senin beliau akan terbang ke Yaman. Doakan semoga dalam perjalanan selamat lancar umur. Beliau amator ampun 2 bulan berdenang Indonesia, sudah muter-muter di seluruh pelosok Indonesia. Dalam satu hari lebih daripada 3 acara, dan setiap tempat tidak ada kekosongan daripada ilmunya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Seluruh pelosok Indonesia itu ada ilmunya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, kata beliau. فجزاكم الله خيرا على حضوركم رغم الجو البارد في الجبل هذا، جبل بروما. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيكم على الحضور، وقد أفرحني هذا ولم أتوقع الحضور هذا ذكورا وإناثا. Beliau amator sekelangkung dari ajunan ampun hadir eka ento panggunan neng majlis nikah, masya Allah, neng di atas gunung tak untung di atas nikah mon langit. Gelak mator beliau ketika ke dungkon esam jadi bibet nahanya. Jadi kan membet pokoknya kita nyereng banyak latih lah. Beliau matur sekelangkung seraja ampun bede neng eka ento gunung senyamaki gunung Bromo kelaban hawa secelak, maka dari kanto janganlah kalian putus akan majlis ini, insyaallah kalian akan mendapatkan sebuah keberkahan, kata beliau. فهذه نعمة عظيمة على أهل هذه المنطقة، إذ وفقكم الله ووفقنا جميعا للحضور، أو أول ما بدأتم بتلاوة شيء من الذكر الحكيم وتلاوة المولد النبوي على نبينا وعلى عليه أفضل الصلاة والسلام. Ini adalah sebuah kejayaan, sebuah kehebatan. Dekah kisah kain nikah jadi sepangluan nikah, karena apapun beda acara semacam ini diadakan sebuah rutinan seperti ini. Nama boleh nikah acara diawali kelaban mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak usah diragukan bahwasanya acara nikah selalu dimulai kelaban selawat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلا يحضر أحدا أبدا مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدعوة من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم لحضور المولد النبوي. Tidak ada seorang pun yang bisa hadir ke sebuah majlis
di majelis sholawat kecuali orang itu mendapatkan undangan khusus, undangan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi Muhammad. فنحن عندما نجد الدعوة ليست مثل دعوة الكوين ولا دعوة ايش ثانية هذه، ولكن دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تشريف لنا أننا النبي صلى الله عليه وسلم دعانا لحضور مولده. Dan kita hadir ke acara seperti ini bukan seperti undangan-undangan yang lain, seperti salah satu contoh undangan kawin, kata beliau, pernikahan. Bukan semacam seperti itu, karena ini undangan khusus. Kita hadir ke tempat nikah, hadir kalau seorang ajunan ke majlis itu mendapatkan undangan khusus dari Nabi Muhammad. فكلكم أتيتمنا من غير دعوة، لا دعوة الزواج ولا دعوة النكاح ولا دعوة تحت قوة السلاح. أتينا كلنا براحتنا وبمحض إرادتنا. Hadirlah kau oleh seorang ajunan ke tempat kaito bukan karena mendapatkan undangan atau karena selembaran-selembaran seperti pernikahan atau perkawinan, dan juga kau oleh seorang ajunan hadir laisa bi quwwatis silah, bukan karena abad di kaito dong kelaban senjata, tapi abad kaito hadir dengan penuh kesenangan kelaban lapang ate karena oleh undangan dari Nabi Muhammad. فنحن في نعمة وفي راحة، وإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. Maka kau dasar ajunan kita di dalam sebuah kenikmatan dan di dalam sebuah ketenangan. Kenapa? Apabila kau dasar ajunan kita mendapatkan sebuah kenikmatan, far'aha, maka jagalah akan kenikmatan tersebut, dan kenikmatan bisa hilang, tuzilun yang bil maksiat, bisa hilang dengan kemaksiatan. وحافظ عليها بشكر الإله. Maka jagalah kenikmatan tersebut, jaga nikmat itu laban syukur kepada Allah. وحافظ عليها بشكر الله فإن المعاصي وحافظ على شكر الله فإن الإله سريع النقام. Maka ketahuilah minabi kau dasarna ajunan tak syukur dari Allah, maka Allah dengan cepat, maka Allah bekal lekasa meriah musibah dekat kau dasarna ajunan. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى مثل هذه المائدة، مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نستقيم ونبتعد عن المعاصي. Kenapa kau dasarna ajunan kok mendapatkan undangan? Enggak macam kayak itu. Kenapa mak kau dasarna ajunan ke Yunda misalnya Nabi Muhammad untuk menghadiri sebuah acara seperti ini? Ayustaqim. Mereka oleh seorang ajunan bisa istiqamah dan bisa menjauhkan sebuah kemaksiatan melihat takwa dari Allah. فإذا عصينا الله فمن السهل أن الله سبحانه وتعالى يخطف علينا تلك النعم التي نحن فيها. Perlu ketahui, minabi kau oleh seorang ajunan ke entok maksiat dari Allah, maka dengan cepat kenikmatan tersebut akan dihabiskan, akan dihapus, akan disapu bersih oleh Allah Subhanahu wa taala. والمعاصي كثيرة، ليس فقط المعصية هي الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر. Maksiat yang banyak para tretan, maksiat ini bukan hanya dengan perzinaan atau homoseksual ataupun dengan minuman khamr. المعاصي العين تعصي واللسان تعصي والأذن تعصي والرجل تعصي والبطن تعصي وكل هذه الجوارح تعصي. Maka kemaksiat itu banyak, di antaranya kata al-ain ta'si, mata bermaksiat, al-udhun ta'si, hidung, kuping bermaksiat, colok maksiat, bentangan juga bisa maksiat, bahkan kaki pun bisa bermaksiat. فإذا حافظنا على هذه الجوارح السبعة من المعاصي فقد سلمنا وربنا يوفقنا لما نحب ونرضاه. Nabi kau seorang ajunan bisa aja dekat anggota seperti nikah kan kita anggar maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah khawatir, kata beliau. Kenapa? Keriduan Allah dan kasih sayang Allah akan selalu bersama kita. ولو نظرتم إلى موقعكم هذا أنتم في هذا الجبل
كيف تأتي لكم الخيرات والأرزاق إلى هنا؟ Kalau saya dilihat, panjenengan mengetas gunung, dalam Allah Ta'ala meri rezeki, meri sebuah kebaikan, meri jalan keluar, dalam. لكن هذا حصل لكم من الله سبحانه وتعالى وأوصله ناس لكم إلى هذا المكان. Maka ini kepada dalam oleh ini kesemuanya pemberian dari Allah yang melewati dengan tangan-tangan manusia. فعلينا أن نحمد الله إذ أننا أصبحنا وقد فطرنا وجاء الظهر وتغدينا وجاء العشاء وقد تعشينا. Maka syukur dari Allah kalau serang ajuran pun bisa sarapan ketika di pagi hari, waktu tagaddaina, dan bisa makan siang ketika siang sudah datang, dan bisa makan malam ketika malam sudah datang. Ini sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. وفوق هذا وأننا والحمد لله في صحة تامة. Dan ada segalanya, ada yang melebihi akan kenikmatan itu. Jika itu adalah kesehatan yang begitu sempurna. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أي امتلك الدنيا كلها بما فيها. Beliau mengutip daripada sebuah hadis dari besar Muhammad, barang siapa di pagi harinya atau di siang harinya ia telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu orang tersebut selalu mengingat akan Allah, maka keriduan akan selalu bersamanya. فعليكم Kalau boleh panjenengan nikah bodoh tempat setelah terkadung sangat jelek sampai hatinya senyaman sholat, وخصوصا صلاة الفجر lebih utama sholat subuh. فلا عذر أبدا في الصلاة. Maka tidak ada udzur, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. فنحن خلقنا وخلقنا الله في هذه الدنيا امتحان لنا. Maka kaulah sarang ajunan kaito ciptakan na itunya imtihanun lana sebagai ujian di dalam kehidupan kita. فنحن رزقنا الله الأكل والشرب والماء والحمد لله وغيرنا قد حرمهم الله من ذلك. Maka kaulah sarang ajunan ampun diberi kenikmatan oleh Allah, al-akal wa syurub wal ma, makan, minum dan juga air, maka ini adalah bukti kecintaan Allah kepada kita. وعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى من حينما نصبح إلى حين أن نمسي. Maka kaulah sarang ajunan asyukur kepada Allah mulai ketika pagi hari hingga sore, dari sore hingga pagi mendapatkan kenikmatan. وعلينا أن نهتم بالصلوات كلها، الصلوات الخمس الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. Setelah kita mendapatkan kenikmatan apa balasan kita, maka jagalah sholat kita akan 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. خصوصا أبناءنا الصغار. Lebih utama dengan anak-anak kaulah sareng ajunan segi kini. فإذا لم ننبههم للصلوات فسيحاسبنا الله فيما بعد يوم القيامة. Maka minapi di anak terus teh peringatin teh jagain teh sholat, maka pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. قال صلى الله عليه وسلم مروهم للصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ampun adabu sehingga dekanan perintah bojang ketika umur betok minabi atina bojang ketika umur 10 maka kokol anak najia. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian akan menjadi pemimpin dan setiap kepemimpinan kalian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. فكل واحد مننا إذا عنده من الأولاد والبنات يكون مسؤول عنهم في الدنيا والآخرة. Jika kau salah ajunan ngakungin putra atau ngakungin putri, maka punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. إذا لم ننبههم للصلوات وننهيهم عن المحرمات فنحن المسؤولون الأولون عنهم في اليوم والدار الآخرة. Maka
kami Nabi kau sareng ajunan teh perintah tak merintah dekat putra-putri kau sareng ajunan kangkui abeje kangkui menjauhi akan kemaksiatan, maka mulai makin kita akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan oleh Allah hingga yaumil kiamat sampai tidak kiamat. فكان أحد العلماء الصالحين الأتقياء في الحرم المكي الشريف. Maka pada cerita bodoh orang ulama alim sebenarnya kayak Mekah Asy-Syarif semulje. عنده من البنات والأولاد الكثير. Nikah orang alim itu Pak, Bu, di anaknya. فعندما توفاه الله رآه أحد الصالحين وهو يعذب في قبره. Nah ketika ampun sebelum umur senyama ulama itu beda orang soleh amin ulama itu esekse dalam kubur. فسأل الملائكة يا ملائكة الله لماذا تعذبون هذا وهذا الرجل كان صالحا عالما تقيا مدرسا في الحرم المكي الشريف. Maka kata orang soleh ada aja ke malaikat yang mereka anak bajunan mak anyiksa ke orang dia padahal kain tu malaikat orang alim orang soleh bahkan ngajar dengan Mekah. فقيل له نعم كان كذلك ولكن كان له 3 من البنات لم يعذبهن ولم يعلمهن فكنا كاسيات عاريات يعصين الله فنحن نعذبه بسبب عدم تربيته لبناته وبناته لا يعذبن هو الذي يتعذب بدلا عن بناته. Maka beliau amat torna orang soleh ketika tanya sekian itu malaikat jawab di kulai seksa karena endi telok salah kabaran endi telok nak bini seka di mana kanak telok bini ini kah tak toman perintah kapi anuja tidak pernah diperhatikan akan sholatnya bahkan nak bini telok nikah sering abunkan sering tak akodungan sering akan jukeng di tengah jalan. فأنت أيها الأب مسؤولية كاملة عن خروج أبنائك وبناتك من البيت. Maka keentoh yang menyebabkan eksesah maka demi kemarahatan kau sareng ajunan nikah mempunyai tanggung jawab akan putra putri kita. علينا أن نعرف أين يذهبن بناتنا ونساءنا وأولادنا وإلى بيت من وإلى أي مكان يذهبون. Maka kau sareng ajunan kita kudu oni kaamat putra-putri kau ajunan nikah keluar kudu oni kudu ditanyakan aina yadhabun kemana ia pergi. فعلينا أن ننتبه لذلك لأننا نتقي الحساب يوم القيامة فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. Maka benar-benar perhatikanlah akan permasalahan seperti ini. Sehingga aku jaga putra-putri kau sareng ajunan hasibu qabla an tuhasabu. Maka perhitungkanlah diri kau sareng ajunan sebelum kita diperhitungkan di hadapan Allah. وفي هذه الأيام قد انتشرت التليفونات التي فيها الفتن والمحن والعياذ بالله. Maka ya zaman makin sudah banyak orang yang punya HP dengan HP akan menyebabkan sebuah fitnah. فإذا أنت أيها الأب اشتريت التليفون لابنك أو لبنتك وشاهدوا فيها المحرمات فأنت المسؤول الأول ستسأل يوم القيامة عن ذلك. Minapi kau sareng ajunan melaki HP kaku putra-putri kau sareng ajunan sedangkan anak-anak kita putra-putri kau sareng ajunan ngaku HP untuk keharaman maka yang pertama kali dipertanggungjawabkan bukan anak kita tetapi kita. وإذا كان ضروريا وللاتصال هناك تليفونات ليس فيها أشياء تخل بالآداب والأخلاق. Minabi kau sareng ajunan kentoh minabi oku buta buntan ni sar putra-putri kau sareng ajunan ni sar putra-putri yang minabi tak ada HP. Kalau memang itu penting maka melihat HP itu tidur. Tidak boleh beliau HP itu tidur saya tak bisa internetan tak bisa apa kasa. Beli HP enggak ada ni dah. فلا ينبغي لمسلم أن يكون يقول أنا مسلم ثم يشاهد المحرمات في الجوال صباحا ومساء وبعضهم ينام الليل وهو يشاهد المحرمات والعياذ بالله بدلا أن يكون ينام على الذكر والتهليل. Masya Allah kau sareng ajunan kento kadang apa
HP ini kayak kembali maksiat lolo, mulai dari laku sampai malam HP lolo, maksiat lolo, niku maksiat kita terkadang sampai tidur, sampai tidur HP lolo. Ternyata saya teku maksiat, terkadang HP sebagai ganti daripada aku adiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. فبدل من أن ينام على سورة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم وآية الكرسي وما إلى ذلك من الدعوات والتسبيح والتذكير وذكر الله سبحانه وتعالى ينام على الصور الخليعة والعياذ بالله. Tuh, kalau seorang ajunan terkadang menatretan dia guna beliau, kenapa? Biasanya kalau seorang ajunan Nabi tadi doa bakal baca Fatihah. Tapi adik ada ke Allah, tapi enggak ada ke Allah, tapi baca Al-Quran, tapi terkadang aku ini kan pakun sampai tengik ini HP ternyata seteku orang-orang abulka. فكم من إنسان ينام فيقومون الصباح ليذبحون من النوم فيكون قد مات وانتقل إلى الله. Berapa orang yang sedang tidur ketika di pagi hari akan dibangunkan ternyata ia sudah meninggal dunia. فماذا نريد أن يكون آخر عمل لنا؟ هل يكون عملنا التسبيح والتذكير والذكر والتهليل أم يكون عملنا مشاهدة الفاتنات والنجوم والمحرمات؟ Bagaimana agar akhir hidup kita ini jadi orang yang bagus, sedangkan apa ini kan lakukan serba juga berolo, tak